Kunatay tatay, adaan iti dua nga paggapuan iti epekto iti panagbara ti lubong nga mangitundar ti climate change. Natural ken human factors. Paggapuan di iti natural factors, dayta no pumutok iti bulkan, adaan iti panagpuor hanga sinadya nga pinuuran ha, kuno di iti wildfires, ag-release dayta iti carbon dioxide akas sample of greenhouse gases. Iti panagruksa, digiti mulmula, ken digiti ayop, iti daga. And even iti panag-cultivate tayo iti daga, ag-release tayo kaditi greenhouse gases. But that is natural. Daytoy lang umanayen tapno makontrol tayo di epekto iti panangited, iti init, iti planeta. Ngem, akas subyanan tayo, adda daytoy mas dakdakkel nga problema, the human factor. And what are the human factors? Makikita tayo, adda epekto iti agrikultura. Dakkel ti epekto ti transportasyon, kadagiti basura, ken kastamon kadagiti industries tayo. Sagaysaan tayo. Alaman, aggayayam tayo no amin, ada upat ngamin nga example, no maka 4 out of 4 kayo, da kayo ti umununa. Nya. Kung kunakon, umununa nga garamid ti wagas. No 4 out of 4 ti iskoryo damdama, da kayo ti umuna nga garamid ti wagas. Kadigito nga human contribution. Tawagin tayo digito'y akas greenhouse gases. Ti greenhouse gas, hang nga makita iti mata. Ngem dagitoy ket makita iti tangatang. Daytoy digiti kawes ken jacket nga mangkalkalupkop iti lubong ket mangitundar ti panagbara. Anya nga ta digiti greenhouse gases, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, PFCs. Paggapuan na digitoy, umuna tayo di carbon dioxide. Una na, dita carbon dioxide, it's around 64% nga mangpabara iti lubong ket data kadu iti carbon dioxide ket around half emitted by humans. No data ket in release mo tatta, it will take hundreds to thousands of years bago siya matunaw sa taas or bumaba. Anya nga ta, di carbon dioxide. Sino kanyayo? Ti agos usar ti kuryente, tayag naman ti ima na. Sino kanyayo ti agtra-transport, agos usar ti lugan. Sino kanyayo ti lut-luto pa lang, babaen iti panagkayo. Kayo lane, kay kayo lane kay pa lang? Kapu ka data, may satis hormone. You are a contributor by carbon dioxide. Aramid tayo? Yes. Pagkapuan dati carbon dioxide, sample dito isang. That's one. Ang dapat may kadwa? Methane. May kadwa, kaditi most significant, and 40% ng mga greenhouse gases ay dahil sa methane. At 60% ng mga methane sa ating daigdig ay due to human activities. Kasanok kabayag na data nga methane, bago nga bumabaw nung maikatri nga to, 12 years. Kitan tayo man, sino kanyayo, iti contributor, iti methane using this, agriculture, pesticides, and fertilizers. Seryo? Ala, di kita nakita iti ima, 2 points. 2 points nyon. Livestock cultivation. Ije greenhouse gas accounting nga isursurok, ti kaadwan nga source ti methane ket agapo iti baka ken baboy. Okay, how about waste? Datayo amin ket agar-aramat ti basura, I mean, Dayjayhan tayo nga napintas nga panagsegregate ti basura, mangitundar pa itinangat nga ito nga level ti methane iti tangatang. That's a source of jacket. Mabaling nga, mangpapudot ti lubong. Sino ti 2 points? Number 3, nitrous oxide. Nitrous oxide is around the atmosphere for 114 years. And 60% are
anthropogenic. So, jay nitrous oxide, 60% nga dajit nga tangkit gapo iti tao. Tagapo na ligit the natural vegetation, fuel combustion, industrial processes. Sino kanyayo ti agkon-consume kadigiti produkto nga aramid kadigiti industriya. Itay nga man ti ima na? Amin tayo. Gaputa amin tayo, 3 points. May isa lang yun. And that is a source of nitrous oxide. Ken maudi, fluorinated gases. The fluorinated gases adaan sa bali nga grupo. Hydrofluoro, perfluoro, and hexafluoride. Dagitoy ket mang deplete wenno mang papabasit iti ozone substance iti tangatang. It will take 23,000 times greater than carbon dioxide by its global warming effect. Anyang nga tadi fluorinated gases. Sino kanyayo tadi aircon na jabalay na? Sino kanyayo tadi refrigerator na? 4 points. 4/4. Napintas nga saritaan, gapo 4/4 kayo, dakay ti mga ramid ti wagas, into na damdamat, tapno, maiwasan ti epekto ti global warming. What else? Yung ating mga aluminum production. Sinlo, usar ti foil. Ti foil nga hanga sigsigidan ti apoy sa bali ni jay. Ti foil nga pagkalupkop, kadigiti matuno, and so on and so forth. Okay? So, amin, sino naka 4 points? Amin. Ayaw niyong aminin Datay amin. And we are responsible for that type of activity. Sa pulan tayman, iti Pilipinas, based doon sa naaramin nga greenhouse accounting, at daan ti agrikultura, iti 29% na contribution for global warming or the greenhouse gases. Kadakilan ket enerhiya, may kadwa agrikultura, may katlo iti waste management, may kaupat ti industries. Daytoy agriculture kakabsat, nang nangruna iti panag-cultivate, kadigiti pagtaltalunan, kastamat tigiti panag-practice ti agriculture, substantially increase the level of greenhouse gases in the atmosphere. Alright. So what happens then? Ma-imagine nyo na tayo, akas kunak, digito'y greenhouse gases, iti maaramid akas kalupkup iti lubong. Gapu taado iti level ti greenhouse gases, haangin makaanges. Daytoy nga pudot, making the planet more hotter. Yeah? Inutan nga, bumarbara iti lubong. Gapu kadigiti nga greenhouse gases. Akas kuna na matatay, manong nga tawen ti mauray, santo isudaket maikat. Orat digiti greenhouse gases tayo? Carbon dioxide, nitrous oxide, methane, ken perfluorocarbons. Amin digi jay mangpapabara iti lubong. Gapu iti nangato nga level iti greenhouse gases, gapu iti continue nga epekto dayto nga greenhouse gas nga addaan di panagbara iti lubong. Therefore, climate change is expected to happen. And climate change is a change of the normal patterns. Akas kuna tayo, pattern ti tudo kung pattern iti temperatura. Adang arod, proof tayo nga adan ti global warming. E di 1720, ti kawes kanukat kastoy. 1900s, kung bawas basit nga bumas basit, e di 2006 kasi langan, tibak ko na, tata 2025. Kita nyo man, uner ni sir, labos ka nun, di na dumapanait. Apay awan suot yaw. In actual, it affects our daily lives. Maapektaran, digiti bagbagiti kung bagbagiyo. It is due to the warming effect. Nabara. Siguro malagip yung dubing kayo, nagganas nga tanong umay ti summer, di ka di? Apay, ti pampanunutom lang, ingi agdidigos jay karayan, ingi agdidigos jay arwar, jay waig. Tata, umay ti summer, ano na problema yo? Ngumatot kuryente mi.
kasi electric fan ken aircon. Di kadi, it's a change of your particular activity. And that is a proof of global warming. Alright. So the potential impacts of climate change are as follows. The change of temperature and precipitation may lead to impacts to health, impacts to agriculture, impacts to forestry, impacts to water resources, impacts to coastal areas, and impacts to species and natural areas. Kang runaan, iti epekto ti sektor ti agrikultura. Anya di gito yung potential impact ti climate change iti agrikultura. Iti kadaan tayo iti extreme events ti tudo. Hanlang kinaadut tudo kinaawan ti tudo king kinaadu ti tudo. Na-mention data tayo, di ba, no panawen iti El Nino, awan unay ti tudo. No panawen ti La Nina, kaadu iti tudo. Ngayon, mahal na kayat nga sa uwen, nga no panawen ti El Nino, awan ti presensya iti layus. In 2019, that's a long El Nino event. In Cagayan, El Nino, digiti agtaltalon, imbagami nga daan ti tsansa ti El Nino, nagmula da iti mais. After 2 months, tumubo ni mais, hanga nagungar ta awan tudo nga pangsibog. After another 1 month, sabihin natin nagsimula sila ng December, February, namatay yung kanyang mga tanim. Here comes April. Anya ti April gaminan, tiyempo ti pa nagtutudo, kaputi, thunderstorms, ti malem. Nagmula ni Manalon. Tumubo, nagungar, ngembanda ti July, awanen ti tudo, nakset, diyan mismo ngay mula na. And here comes, nagmula ulit ni Manalon. That is still El Nino year. That is August. El Nino, nagmula, nagungar, nalayos. Gaputi tsempon ti panagtutudo. During El Nino, yung impact nito ay maraming ulan dahil sa mga bagyo. So that is a possible impact in the agricultural sector. What else? Yung mga peste sa mga palayan at sa mga kahayupan. During an event of extreme climate event, dumadami yung mga peste. Mga gyudjay news, di kita mulmula iti mais. Kang kanen ti armyworm, ket alis to nga agadu dagita no nabara temperatura di kadi. And the rest, what else? Yung ating pong sa aquaculture, na mention ta ito, no sobra nga nabara di temperatura, alat mapasama ka di danom. Alis to nga umadayo ti oxygen di danom, ma-fish kill di gijay na ikabil nga na piskarya. And that is also a potential impact to agriculture. So adod di gito'y tsansa na, nga ngumatuman, bumasi man titudo, ngumatuman, wano lumamis ti temperatura, adat mabaling nga epekto na iti sektor ti agrikultura, kading ti Manalon ken agkalkalaw. Alright. Tatan, akas na mention tayo, ana di makunkuna climate stimulus. Ti climate stimulus, daytoy iti event, nga adaan epekto kadigiti na dumaduma nga sektor ken area. Ada upat nga climate stimulus tayo. Increase of temperature or decrease of temperature. Panagngado ti temperatura, uno panagbaba ti temperatura. Anapay ti climate stimulus? Tudo. Panagngado iti tudo, wenno panakaawan ti tudo, leading to different hazards. For example, ngumato ti temperatura. Anya nga tati epekto dito nga pananggano ti temperatura. Nung nabara ti temperatura tayo, apay nga tang umato iti energy demand. Nabara ti temperatura. Datay amin kayat na ag electric fan. Datay amin kayat na ti ag aircon. Ngumato ti kuryente. Gapo ka data. What else? Yung increase yung heat, agadal nga kunana for every 1 degree increase in the tropics leads to agricultural yield decline by as much as 10%. No kano DJ pa nagmula tayo, ngumato ti may nga degree centigrado ti temperatura nga marik na kaday nga lugar, mabaling nga bumaba, iti apit,
gapu kada iti nga panaksat iti mismo nga temperatura. What else? Risk to biodiversity, kaya nakasawen iti occurrence ti adong wildfires, kaya kastamit ti danum. For risk to water security. Panakaawan ti source ti danum, wala panagkurang iti source ti danum. Gapu kada itang climate stimuli nga panagnato iti temperatura. Another thing, iti panagnato iti tudo. The impacts of climate change would increase in rainfall as a climate stimuli. No umado ti tudo, ngumato ti sa nga aglayos. Ngumato iti sa nga danti panagregay iti daga. Pinagado ti iti sakit nga maala iti narugit ken kastamot pa naka-expose ti danum. Kadigiti pa naka-disrupt uno pa naka-kwa iti panagabiyahe ken kastamot iti potability wenno iti safety ti panaginom ti danum. All of this are risks or possible impacts of increase of rainfall. Sumaawatan niyo kang absat? DJ risk kung kunada? No addaan ti panagbaliw iti climate stimuli. Akas kung natayo ti climate stimuli ket panagnato iti temperatura uno panagbaba ti temperatura, akas ti panagnato iti tudo wenno panagbaba iti tudo adda iti epekto na kanya tayo. And we go with a climate impact chain analysis. Ana kaya nga sa uwan ti impact chain. Chain, kawar, sunod-sunod, akas kung nakakadali, domino. Anang ata digiti epekto, dahil ito yung panagbalbalo iti klima, kadigiti na duma-duma nga sektor. Presentation of a given climate stimulus propagates to a system of interest, direct with or indirect impacts. Kaya nga sa uwan, dahil ito yung climate stimulus, kahit mabaalan nga adaan iti epekto na nga makaapektar kadidi na duma-duma nga sektor. Haan lang nga sektor ti agrikultura, haan lang nga sektor iti panagkalap, no di ket di dagiti na duma-duma nga sektor iti komunidad. We have the climate stimulus. Ano ulit yung climate stimulus? Panagnato, uno panagbaba ti temperatura, panagnato, uno panagbaba iti tudo. No nga ito, uno nababa ti temperatura, ada diti makunatay nga hazards. Anya diti nga hazard? No nga ito ti tudo, or ag-increase ti tudo, aglayus, agregaay ti daga. No nga ito ti temperatura, adaan ti chance nga ag-tikag. When ti bumaba ti temperatura, ada chance iti panag, lamis, dagita digiti hazard, gapo iti climate stimuli. No adaan tayo titikag, adaan tayo talayus, ana digiti maapektaran nga sektor. Akas iti sektor ti agrikultura. So aramatin to daytoy sumaganad nga workshop. Anya dagitoy nga epekto uno impact ti climate change iti agrikultura. Okay. I'll give you an example here. Kunana, ti climate stimuli niya mumato ti temperatura. Gaputang umato ti temperatura adaan tayo ti tikag. Gaputa, daan di tikag, ana di na epekto na, bumasit ti danom nga pag-irrigation. Gaputa na bumasit ti danom, awan matan iti awan ti paggapuan iti sibog, awan mat ti maapit min. Gaputa awan maapit min, gumina ti presyo ti magatang. Gaputa nang hina ti presyo ti magatang, ay awan to kanom min, awan kanon yun, mabaling nga matay kayton. Sasaganad. Kung nadangar kasla jay domino, no nainduron mon, agkabit-kabit jay epekto na. Example, aglayos. Naglayos, ijay pagtaltalunan. Ano na ti epekto na kanya tayo? Hanga agbyag jay mula. That's one effect. No hanga agbyag jay mula, awan ti apit. No awan ti apit, awan ti kwarta. No awan ti kwarta, awan ti pagpaadal. No awan pagpaadal, hanga makagraduate jay anak. Hanga makagraduate jay anak, awan iti masapulan na nga trabaho, agkakabit di epekto na. And that is climate impact chain analysis. Agkakabit nga epekto. Okay. In pag-asa, tulungan da kayo nga mangadal kadigitoy nga epekto iti babaen kadigitoy products and services nga daan iti opisina mi. We have the climate and weather services
nga mabaling nga usaren digiti agtaltalon. Ag-focus tayo iti climate services. Kunana adaan iti seasonal forecast nga digitoy nga forecast ket agbayag iti weeks ken aldaw. Adaan iti subseasonal forecast. Adaan iti seasonal forecast nga mabaling nga usaren iti sumaganad nga bulbulan. Ken kastamot iti near-term climate ken decadal predictions nga agbayag iti tawen. Kanya tayo nga agtaltalon. Kasapulan tayo, anya ti panyempo into no bigat, anya iti sumaganad nga panyempo iti umay nga lawas, anya ti sasaadin ti panyempo iti umay nga bulan. Tapno masaganaan, no adaan ba ti tsansa ti panagtikag, o no adaan ti tsansa nga panaglayos, using the climate informations and services from Pag-asa. Sige nga rod, ada iti makunkunang nga agri-weather. Panyempo para kadigiti agtaltalon. Maadaan ka iti farm weather forecast, weekend special or farm weather forecast, and tropical cyclone warning for agriculture. Anya ti karga na digiti nga weather services from the agriculture sector. The farm weather forecast, every weekday, adaan tayo daytoy nga produkto. Kasta ti example na. This is a weather forecast for a certain day in the country, issued by the Farm Weather Forecasting Section of the Climatology and Agrometeorology Division. Anya ti kargaan na itoy. Adaan ka iti forecast, ti sasaadin ti panyempo, ti direksyon ti angin, temperatura ka di nga lugar, kain kastamot ti level, iti humidity, and wetness, number of hours over an area. So daytoy kunana, iti Cagayan Valley, na ulap ti panyempo, nga daan na waras-waras nga panagtutudo, katamtaman, ay ka na iti pumigsa, iti pulo iti angin, manipot ti amyanan nga daya, ti temperatura, iti lowland, ket manipot 23, aging ka na iti 32 degrees Celsius, ken ti upland nga manipot 19, aging ka 28 degrees Celsius. Ti kinadamig ti angin, ket manipot ti 60, aging ka ti 98 degrees Celsius. Pangiaplayam nga tadaytoy. Di ba kuna ni Sir Juan Tatay? No among nga agtudo kadayta nga aldaw, ken sumagalad nga aldaw, agi-apply ka kaditi fertilizer. Kita kaya ba maanod? Dayta ti pagibasaram kakabsat. No rejay mulam, ket kasapulan nga sprayam, iti panagkwadig iti insekto, ket naangin. Baka di spraya, mapanjibangin nga talon, sayang. So you need to know the weather condition. No makitam, iti level ti temperatura, ket nakitam nga mababa. Kaya nangasawan, nalamis. Abi nga nalamis, awan ni apo init. Makapagbilag ka kadi. Haan. So use your daily weather. So usarem, daytoy nga forecast para iti farm activity kadayta nga lugar. And that is your farm weather forecast. Okay. Tropical cyclone for agriculture. Daytoy ket naka-pattern iti weather bulletin ti Pag-asa para kadagiti addaan iti maapektaran ti bagyo. Ikan na ka iti panagpagna iti bagyo. Aging ganas saan papanan na nga ta anyak kinapig sa ti angin. Anyak ti kategorya dayta nga bagyo. Tapno sa ganaam no dumalan kanyam dayta bagyo. Maikam iti tsansa no harvestem data mulam wenno haan. Taibagana kada di tropical cyclone warning for agriculture, daytoy ti sasaaden data aggargaraw nga bagyo. Sa ganaam iti epekto na. And here are mga payong pansakahan sa mga lugar na apektado at hindi apektado ng bagyo. These are the things you may do during the passage ng bagyo na yan. And this is under the tropical cyclone warning for agriculture product. Okay, what else? We go here. Sa apulong aldaw nga forecast para ti agrikultura, 2 weeks nga forecast para iti bagyo. Nga mabalen nga usaren iti sektor iti agriculture and fisheries. Okay.
10-day forecast, adan tropical cycle threat potential, and exceedance. Pangiyusaran, mabaen, iti panakausar, iti addaan dayo iti forecasted temperatura, to forecast iti tudo, ken kastamo iti forecast iti bagyo. Nung kita nyo kabsat, adad iti munisipyo, iti kada ili, iti pagilian, sa pulin nyo lang, no anya di jay munisipyo yo. Ibagana, no ada ati temperatura, no adaan tinapigsa nga tudo, ken kastamet iti kinada iti weather system di area. Kinapigsa iti angin, ken direction ti angin. So you can use this. Kasi nakapattern siya, dito nga may nakapture ket probinsya iti Abra per municipality of the country. That is for day 1 hanggang day 10. Ayon kay iti sumarno nga sangapulo nga aldaw. Example no bigat ni ma'am, agi-schedule nga agpa-repair into no Lunes. Kasi tomorrow is Saturday. Kitain na no anya ti forecast ij area da, for example, is taga San Mateo into no Lunes sa pulo niya di day number 3. San Mateo kunana jay ti weather sa jay cloudy with rains kunana. Ipatuloy mo nga repair mo. Awan sinayang mun tanong nabasan, nababaw mo ti presyonan. Kastantumet, ti panagsapol mo, iti napintas nga aldaw, tapno iti panagpa-repair kan panagbilang. That's the 10-day weather outlook. Can everyday agbaliw data. Iso nga i-visit tayo. Damdama, ibakak tuno pa kasapulan nyo, digita nga produkto, iti opisina. Okay? The 10-day regional agri-weather information, kaya nga sa uwen, ibagana, no anya ti sasaaden, ti paniempo, iti sumaganad nga sa ngapulong aldaw. Example for the 10-day regional agri-weather is here in Cagayan Valley. Kunana, ti forecast, ti tudok at manipod, 50 hanggang 250 millimeters, manungal daw ang tudo, 48 days. Anya ti level, ti dameg ti angin, ken ti temperatura, iti aglawlaw. Daytoy, ti masapol. You look for your region. You look for the area for the next 10 days. Makita mo ditan, no kasapulan ba nga, na example, aggasgastos kayo, iti gasolina tapno agpadanom. Ket ditoy, kunana, damang gayam umay nga tudo, makasave kayo ti gasolina. When no jay lugaryo, kikitaem, no umanay pa'y body jay danom iji piskarya. No umay titudo, umanayan nga pang supplement, kaji kasapulan na kadijay piskarya. Kamo kasapulan na ti agdagdag ti danom. You can use this information. Okay. What else? The threat potential. Una na ka dito nga produkto, ikan na ka iti impormasyon within the next 14 days. Umunang alawas, day 1 aging gana ti day 7, may kadawang alawas, day 8 aging gana day 14, at daba mabuo nga bagyo na sumrek ti pagilian. Kat day ito'y kulay na, nga yellow, orange, ken red, kaya nga sa uwen, iti likelihood nga mabuo day nga bagyo. Nababa ti tsansana, katamtaman ti tsansana, nangato ti tsansana nga agbaling nga bagyo. Kat day nga bagyo, pag naan na, iso adaan day nga kulay. So nga adaan ka ni kastoy nga side, kaya nga sa uwan, di kita ti mapananday nga bagyo. We have that tropical cyclone threat potential information. Okay, what else? So daytoy exceedance, when no iti forecast, nga adaan ka tinapigsa nga tudo, more than 50 millimeters, when no more than 100 millimeters. Okay. Example ka daytoy. Iti sumagarad nga lawas, nga manipod, day 1, aging ganat day 7, digiti lugar nga adaan ti tudang ang more than 50 millimeters. Adala gito nga lugar, digiti nakulayan, iti red, ken green. And this is in terms of percentage. So ditoy, ana tsansa nga napigsa iti tudo, iti Cagayan, ken Apayaw. Iti Isabela, green, ken nga sa uwen, adalang iti 50% chance nga
turudo ti more than 50 millimeters. Kastamot ti week number 2 and week number, or for week number 2, kastantumen. Sumakanad nga 8 to 14 days, adaan ba tinapig sa nga tudo, iti Isabela around 50% lang nga napig sa iti tudo. In terms of probability of occurrence. So dahito apo, mabalin nyo nga i-scan at numaalayo, nupakasapulan dahito nga produkto iti pag-asa. What else? For climate information of the 1 month, 2 to 6 months information, including data tayo para iti El Nino ken La Nina. Okay. 1 month. Ano iti 1 month data? Assessment and outlook for monthly climate, agriculture at agroclimatic review or Amparo, and your assessment for agriculture for that month. Okay, sample dito. And so, agirwar iti pag-asa, iti simplified information, iti occurrence when iti agdamang nga status ti El Nino Southern Oscillation. Ti El Nino Southern Oscillation, adaan di talo nga kita. El Nino, neutral, La Nina. Data iti makunkuna nga, ENSO. Binulan, ni pag-asa, mangirwar, iti kastoy nga kita, iti advisory. Ibaga na, no anya ti current kay status ti ENSO, anya ti lugar nga maapektaran ti panagkurang wano panagsubra iti tudo, kay kastamat ana iti temperatura kadayta nga lugar. We have the temperature and rainfall condition. Diba? Kung natin tayo, dayto iti parameter iti climate stimuli. No bumara, lumamiis, umado ti tudo, wano kumapsot ti tudo. Another, agroclimatic review and outlook, same din kanina. Anya iti mapasaran nga kondisyon, uno napasama ang kondisyon ti sektor ti panagtaltalon, kaya kasama ti panagkalap for the past month, for the entire country. Ada digiti riyon, anat level, digito yung status, iti panagmula, as well as anya di maramnama nga stage kadayta nga particular nga region. So example, iti region 2, digiti mais, ket agdamang nga in sabog, wenno adana agtubo, digiti palay, ket madama iti vegetative stage na, and some palay and mais are under flowering and maturing stage, ready for harvest. And that's your current status of crops standing over a certain region. This one is a product of the impact assessment for agriculture made by the IAS of Pag-asa, yung status ng ating pong mga halamanan, as well as yung stages nila at yung current rainfall at tropical cyclone doon sa lugar na apektado ng mga weather elements na ito. 1 to 6 months forecast. Okay? Binulan-bulan, mangited ni Pag-asa, no anya digiti range ti tudo iti maysa nga probinsya. And that is through the provision of your monthly climate forecast. Example, tatakat Marso. Iti sumaganad nga bulan ti Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, ipakitan ti Pag-asa kaano wenno kasano ti kaadto ti tudo nga maited kadayta nga lugar. At gagamit tayo ng mga ganitong mapa. Kung sunod-sunod na yung lugar ay nasa kulay blue, ibig sabihin, ag subsobra iti danong, gagapo iti tudo. Ngayon no, ag sasarunong nga kulay red. Dita nga kaya nga sawen, nga agkurkurang ti tudo. No talo nga daras nga bulan, nga kulay red, ti kulay jay mapa, mabaling nga ideklarar, iti presensya, iti tikag, when no drought, kadijay nga lugar. I'll give you an example. Here, this is the current, but this is in the regional context.
kumbaga, in-extract tayo lang di jay Region 2. No ditoy, agsasarunong nga kulay red kuma di jay mapa, iti Isabela, pabalingan ko natin nga agtikag. Ngayon kitain nyo, iti bulan, iti Hunyo, and bulan, iti Hulyo, iti Northern Isabela, bumasit ti tudo. No limang nga yelo, ti makita ka di jay mapa, at the end of that month, nung kumanang rugi nga nagyelo, iti bulan ti Abril, kagasamat nga makita nga yelo, ang ingana iti bulan ti Agosto, iti end ti Agosto, mabalintayon na kunaen, nga addaan ti presensya ti tikag wenno drought. Base iti assessment, ken ti forecast, iti rainfall ti pag-asa. Ngayon daytoy, makikita yung kulay green, normal lang jay tudo, nasayaat ti kondisyon ti panagtudo, haan nga problema ti tudo. No kulay blue nga dire-diretso, umado ti level ti tudo, ti problema tayo aglayos. Basing on the color. Okay? Monthly forecast for dry season or for dry day forecast. Kaya nga sa ti dry day, nuhang nga nagtudo, nga lumampas ti 1 millimeter. Ibaga na kada ito'y akas iti probinsya, iti Isabela, iti September, kada iti forecast, ibaga na lumano nga aldaw, nga awan ti tudo. Yung kunari ta 14, kada ita nga bulan, 14 days nga awan ti tudo na. The remaining days may ulan. Noong September, 30 days lang data, jay 14 days kada September, ada tudo na. Jay 16 days, awan ti tudo na. Kasantomet, ti sumaganad nga 6 nga bulan. Makitam, no anya nga bulan, iti kang kanayon nga natudo, kung kaano kadami yung buwan na walang ulan. Kaya ito yung mapa, no makita mga kulay green, halos 50-50 lang. Ngayon, nagkulkulay red, wano brown, kaya nga sa uwen, adu ti aldaw nga awan ti tudo. Masaganaam, iti panagpadanom, babaen, iti makina. Ngayon, no kulay green, it takes na meron kang source ng ulan as well as yung ulan na yan ay naturally galing sa mga weather system natin. Kasi kung may Ilocos region, no agplano ko ma, di kita iktaltalon, makikita ng kulay brown. Kaya nakasawen, more than 25 days nga awan titudo. As early ng month na yan, magpaplano na sila saan manggagaling yung alternatibong pagkukunan ng pandilig dahil walang rain-fed. Using the forecast for dry days. Kinaado ti bilang ti bagyo. For a certain month, ang pag-asa ay nag-i-issue ilan yung bilang ng bagyo sa kada buwan para mapagplanuhan ng mga fishermen at fisherfolks at agriculturers or technicians or mga farmers natin kailan yung akmang buwan para makaiwas sa bagyo. Di ba? May cropping calendar tayong sinusunod. Pabalin mo nga i-adjust mo, nasapsapaw, naladladaw di pa nagmula, tapnuhan mo matimingan jay panawen nga panagbabagyo. And you can use this product for tropical cyclone. Okay. Yung huli kanina, yung climate normal at climate projection, hindi ko na isinama dun sa slides ko, yun yung pagtingin natin ng kalagayan ng ating klima in the next 25, 50, 75, 100 years. Long-term planning. At madalas, ito ay pinapakilala sa mga nasa local government unit at state universities and colleges. Para sa pagpaplano, hingil sa magiging kalagayan ng klima in the coming decades and century. Kanya tayong magtaltalon ka nagkalkalap, importante nga maamuan tayo di inaldaw-aldaw nga forecast, di next 10 to 14 days nga forecast, yung kasama di 1 to 6 months nga weather condition. Kasano pa nang-apply tayo? One thing is to determine anya digiti activities
nga agbayag ti maysa nga aldaw, sa nga pulong aldaw, manu nga bulan, kadayta nga set up iti maysa nga sector. In agriculture, tandaan nyo apo days, weeks, months, season. Example lang dito Nusak may isang agtaltalon, dagitoy iti masapul ko nga impormasyon iti weather, base iti panagmulak aging ganak iti makaapit. The first one is the preparation of your inputs. Kailan magsisimula yan? Days. Kailangan sa when agbunubunak no bigat, agbunubunak next week. Anya nga ti weather to no bigat, anya nga ti condition ti weather next week. You need to know what product is to use. You have your weather forecast hanggang sa seasonal forecast. Agmula nak tipagay, ket tipagay ket agbayag manipod 100 days ay ganat 110 days. Mabalin nga ikonsultar ko di data nga agbalin up to 1 month up to seasonal. What else? The preparation sa the planting, pag-fertilizer, panagmula, pest management, harvesting, lahat na yan. Every day, kailangan kong subaybayan yung kondisyon ng aking pong mga weather element na makaka-apekto sa aking pagtataniman. O, kuna na, post-harvest, naapit kon, aginid nga tanong bigat, sa pulong jay dry day condition mo, sa pulong jay daily weather forecast mo, sa pulong mo, no anat temperatura no bigat. Makapainit ba, makapadry ba iti apit, you use your information for that day. Processing. Adaba kanya ayo pa lang, di kiti agpa-process, di kiti apit na. Ipagiling, idiretso ka rin meal processing plant. You need to consider, baka agitransport ka Kaduang kanya tayo, di kiti agtaltalon, agbilag da. Tuno ka na katutudo. Binaybayan da di kalsada. Tudod-duma, di kiti agitransport, nga truck. Kung may titudo, handa ang kaluban. Pagdating doon sa processing plant, reject. Kasi nga, nabasa. And those can be answered by this. And that will go to the cycle. Ang sublin tumanan. After the cropping season, you need to prepare and plan for the next season. Makapagmula ng ata next month, no nag-harvest at tata, for example, today is March. Magpapahinga yung lupang sakahan mo ng April at May. June, agsagana nakman nga agmula. Ngimno June, umanay nga tatitudo. Nabarang nga temperatura, ada nga bagyo to no June. Ano awan, baka isapsapak, panagmula, uno iladladaw ko. You use the information and weather for your planning and preparation. That is for the sector of agriculture. How about for fishery? Ganon din. Ilistam amin nga activity ti fishery. Anya nga tadi iti masapul ko nga impormasyon para iti panag-usar ko iti products, iti climate information services for the fishery sector. No kasapulak iti pan preparation, I need to know the information of weather days to weeks. Baka agpakarga ka ti fingerlings, nakabarbara temperatura, expect terem after 2 days, agtatapaw danton. Because the temperature requirement is not suitable for them to grow. When no nagikabil kat fingerlings, napigsa kayam titudo, di aglalayos ton. Nakatakas to dita fingerlings mo. You need to know the information of weather forecast for the next day to weeks. What else? Your stocking of fingerlings, your pan management, panag-control mo ti inputs ka di nga piskarya until harvesting. Dahito'y apo, madaras mi iji Pangasinan. No panawen ti Southwest Monsoon na kabagat, ado ti agtawag na agkwakwa ti piskarya. Harbesin mi kadidigiti bangus main. Apay, no hamu pa'y harbesin, baka makadalo nanto amin di West Philippine Sea. When no nag-harvest da nga din consult kanyami, baka agbalin to aming nga boneless bangus. Apay, overstock. Tapos hamong nga nabagyo, hamong nagtudo dyan lugar da. Mismanagement because of lack of climate information. In fisheries, you need to also have your distribution and transport. Nag-harvest ka, i-deliver mo sa maganad nga probinsya. Ngayon dyan dalanam kat nalayos gayam. Perishable goods. Iba dapat, DJ frozen nga ikan mo,
hanga mabalin nga mapudutan kasi malaes. You need to know your informations of weather. Nabara ba jay dalan? Agtudtudo ba jay dalan? Nalayus ba jay dalanan di jay truck? That is an important information for the fishery sector. And lastly, processing and retailing. Timing ang muta. No data ilakom nga fish mo, when di kita fish, aquaculture products mo, baka di jay pagikabilam, ket hamad nga akma nga mausar, wano maluto, wano makan. Example na data, di tilapia tayo. Di tilapia, no summer season, kaadot tilapia? Kaadot, di ba? Ngayon nagtutudo. Konti. Anong lasa ng tilapia kapag nag-uulan? Unada agat pitak ng duduma. Kaputa di jay panakakiwar-kiwar di danom. Ilakom ti lugar nga adan ti fresh fish. Anang arti malako? Yaga po piskarya o nagapo di fresh fish? Ay gapo di baybay. Gapo baybay. Kita amot di panang retail mo. Timing amot and you can use the information of your weather. Uray na ngat-ngato ti presyo, iti agapot baybay nga ikan, ngam gapot na alon, awan makalap, ilakom jay tilapyam, gatangan da, awan magkakompetensyam. And that is the use of your information on weather. So you need to know the timing as well as the current situation on the ground. That's for the fisheries. Ilistam both the agriculture and on the fishery sector. And to that, as we end this presentation, as kunatayo, never doubt a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. Uray na tayo lang kat agkalkalap. Uray na tayo lang kat manalod. To data information, the climate information applicable or aramiden, us-usaren, we can make a change. Balikan ko kanina yung tanong. People cause climate change. And the answer to climate change is people. Tayo ang may kagagawan, tayo rin ang may kakayanan para lutasin ang epekto ng climate change. And with that, tapos na po ako. Maraming salamat po. Please, ang DOST Pag-asa, lahat ng produktong aking pong sinabi kanina, ma-access sa Pag-asa website. Makikita po kami sa Facebook as well as doon sa website na bagong.pag-asa.dos.gov.ph. Pag-asa Northern Luzon is located in Tuguegarao City. The nearest Pag-asa in Isabela is Pag-asa ISU Agromet Station, managed by the Isabela State University and Pag-asa here in this campus through Mr. Ramil Tupil. So mabalin nyo ang kasarita isuna, mabalin kami mo dyan region, tapno i-explore tayo pa, digiji produkto, mabalin nga usa rin tayo for the farming and aquaculture sector. With that, naimbang kami aming kakabsat. Thank you very much.